Senang sedapan miampai koda Adrian di kabar radio sun sedapan baina tadau ko hapadam talu tulan ko hapadam tahun 2020 isa. Lebih dapat 1000 magigian di 6 kampung serir kayanan rancangan Felda Ilah Hadatu kan penikidan wai berisi serada pengohi projek pemansaian loji pengobatan wai Tanjung Labian. Penangan projek loji pengobatan wai Tanjung Labian Hadatu dilo pilih magan di Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Norin Menara Kinabalu. Projek dit kigatang hapadam 8.3 yang ringgit dilo ketumbayan dat kanud menalasaid kebelingkangan penikidan waig dit atau guang magigian kayanan dilo. Wakon dat kampung dit kanud kesenangan nopo nga kampung Tanjung Labian, Tanjung Batu, Tinagian, Lok Buani, Lok Sambuang, Kampung Bahagia. Sistem pengobatan waig idloji dilo memaguna dit sistem aquapack di kanu pepesedia penikidan waig berisi gisemdat 4 liter waig sangadaw. Idkantakan dilo penagi suminasi idatu hajiji ditkantakan kapatahakan dit surat projek penginsanangan talun-alun berungis tuaran. Projek dilo mantad iturugan berungis kuma pisimpangan ralan maharabai spe nenuanad kasagan mentok papanahan idrolling plan 2 palan Malaysia Kopodom 2. Skop projek di pampaid kerajaan menginsanong dit 2 ralan misulak dit harud baino kisinadud 4.0 siam kilometer kumad 4 ralan misulak. Tinimungan sawit Kinabalu Katilambus nakaburu sera nakaampai kagaganaan kepala busa ng penghasilan gula papampai sawit. Kita ila sera telu batas piratian sininanda at company pengisangan perintah pagundilo di nakapanaw Longkod Convention sa pamagunan Sabah SICC Kota Kinabalu. Telukan tekan minisain batas piratian MOU dilo nopo nga idpiolitan dat sawit Kinabalu Encotech All Cosmos Industries Sendirian Berhad, sawit Kinabalu Sendirian Berhad University Technology Mara UITM nagi sawit Kinabalu Sendirian Berhad miampaid IIPM Sabah. Nakorikat minay sa sidkantakan dilo Ibayan Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Pagulo dilo idbabarasan daw noraitan da tinggi saman kumpulan sawit Kinabalu dit papagi sesuai tadan pengindupuan bagalot keburuan hartanah pemugampian sapi papalabus daging tombolog walit nopo nga iso tinggi saman dit osanong kopio. Iti lolobis soiranon nakaano papasurat kauntungan pagulod sukay dit bobos akawas salinay diti it labid talon hatus duan hapadriyong diton baino nung piradan dit unjuran hatus talon napadam iso riyong. Namat tila ipatunod urusan kumpulan sawit Kinabalu Datuk Bacho Jansi Minaboros dat bogian daw itimpud baino nopo nga mononompuan dat kapopuan pengindupuan id Sabah id kaganan tana agro pamutanaman misampuro. MOU dilo na po nga kapihan dat kinaulitad taon kedua na padamlimod kumpulan sawit Kinabalu. Nasib ko kumabon katay Sabah kasay biyani siriwa perintah pagun gabungan rakyat Sabah GRS. Kita iti sera perintah GRS pinapabido ng ringgit mantapanakan insentif gatang gatay budget pagun tahun 2022 mantak manguhup kumabon takara ang mamutanam gatay pagun diti. Ibayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor minaboros dat mayad insentif dilo kukumabon ngay tokoro onwan pemerhuangan gatang-gata seginumud 2.5 sen 1 kilogram montok gata kantalan. Ketinanan pemerunan gata Sabah LIGS nopo nga manahak dat subsidi seginumud 500 sen montok 1 kilogram gata kantalan papasilid ginumud pemeruhang gatang montok 1 kilogram nopo nga 300 sen untuk tahun 2022. Kadisya id budget 2022 LIGS nanuandat kepobian seginumud 5.2 taluriang ringgit mentok balanjad keburuan suai kakatilombus dat karamit penghupan perintah seginumud hapadamiso riang ringgit. LIGS papatilombus nagid keburuan kayanan kabun amayadit program High Impact Project Tanam Wagu penanaman wagud gata sentinimungan ipapampai 2,300 talun kukumabun tokoro. Suai ke ilo LIGS ketilombus papanawad program kaparagatan ekonomi pemeruhang AET kumad kukumabun tokoro gata nyampaid 4 kaganaan suai ipananaman layo nanas MD2 puntin nipah pemiraan sada kolopia. Naboros di Datu Haji iti untuk penomboros itkantakan kepahimaganan penghupan timpud madasam BMT Ituaran.
Sekini mudah dah apa tu manut pisi kelaan pemegang pian sadawai tanau menggunakan kolam kanvas. Nakaramit sijil kapupus pisi kelaan dikantakan penutupan pisi kelaan di pusat komuniti kampung Kuala Monsok Kitampunan. Pisi kelaan anjuran da peruan kuasa keburuan ketinggaligan kampung JPKK Kuala Monsok FGA Enterprise mengkopisan keburuan Ginoris Kukumaraja JPSM nila pindah panau di ke-6 gisam kehepetulan baina. Ikuma-2 bayan Menteri Sabah Penagi Menteri Pemutanaman Penginsadaan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan minabaros da tinggi samanditi Senang Kopio tupi singgilan begal dilo kanu popoing kawas pembarunan penginsadaan Waik Tanau. Saya percaya dengan pengetahuan yang mereka ada itu kita boleh mencapaikan objektifnya, iaitu untuk meningkatkan pendapatan para peserta di luar bandar dan juga hasil daripada usaha itu. Nabaros di sio iti Itambunan. Kemungkinan kursus fasa kedua bagi kursus penternakan ikan kolam kaedah canvas ini akan dipohon semula, memandangkan permintaan yang amat ramai daripada penduduk sekitar kampung. Kalau diizinkan ada rezeki, kita akan buat meneruskan itu kolam canvas lah, kolam canvas. Sebab dalam kursus ini kita telah dibakalkan ala bantuan daripada JPSM, kolam canvas tu kan dengan sama sabal pam dan benih ikan tilapia. Koin sanay dit duan hopod tutumanod pinsingilan dilo nakaramit sijil nakapupus pinsingilan suai ka nakaramit panghupan canvas baja sada pomwaig bibit sada. Teluk usai ketumbayan nakahampiti keparagatan mga limu tamaw pagan seki subsidi nakano magakom maya di dua pinuguan sa piswai sandakan di tadaw ko ng nakatalib. Gatang paghahawan bikira siya na padam turun na ringgit. Itu pisar pemerintah pasukan gerakan AM PGA Batalion 2 Hopod Beluran SCP Muhammad Rafiq Muhammad Mustafa Minoboros dat pinanungadan ko iso idbatu 14 sandakan nakanuminanahan kusay kiumur 68 taon miampay dit 25 tung kiswang datumaw pagonsok kiwinagat 400 kilogram. Namat tilo pinanungadan kedua idbatu 12 Ralan Labuk nakano nagiminanahan da sangulun kusay kiumur 43 taon miampay magisusway babarang montok mogolimud tumaw pagonsok. Panahanan dit sangulun pakawago kusay kiumur 34 taon itpapogad at luri na po nga sandirid minakigakom. Sindiket ini mencampurkan minyak masak subsidi dengan minyak masak CPO untuk dijual kepada kilang-kilang yang berhampiran. Kita juga telah mengenal pasti beberapa kilang yang terlibat di dalam aktiviti penyelewengan ini dan tindakan akan diambil dalam masa terdekat. Nabaros di siya iti id isa pitimungan kabar id Sandakan. Kabinet SP Sandakan akan membuka siasatan di bawah Seksyen 21 dibaca di bawah Peraturan 31 Perintah Kawalan Bekalan 1974 untuk menyiasat kepada semua pihak yang terlibat dan mempunyai kes tersebutlah. KPDN HEP mengatag nagi kumad ketinanan tumaw sawit Malaysia MPOB moidot meningkad dat lesen dat kilangay dit mamansoy tumaw pagonsok dit kanud tumaw mantad-tadon dit ingga kasagaan. Sabah kan berpintalang di karalan keluarga Malaysia menyampaikan lebih senang menyampaikan pepakita di megi sesuai kebahasan enam adat di Tanudan. Itu kampanye karmayan pesta magahau anjuran dat kaisaan memagun rumus Sabah Samora di Pinapanau Ilongkod Pagun. Sebagid isa kasiwatan dit kagayat datutu membuloy perintah pagun kesasarin minggisom manamang tungkus kabasanan adat bagi sesuai tinaro. Sakadung bagaliti kanu nagid mangunsub dat ekonomi magigian na kayanan. Ini dapat menghimpunkan seluruh keluarga, bukan saja bangsa Rungus tetapi masyarakat setempat berhampiran kampung. Memang ada plan kita, perancangan kita. Dan bukan saja magahau ini, tetapi ada beberapa lagi pesta kesukuan di negeri Sabah ini yang akan kita kenal pasti untuk kita angkat.
Datu Jafri Rinubad maganud kabar dit kapongod pinapahimagon dit Pesta Magahaw 2022 misa it Kota Kinabalu. Namat dilo it Presiden Kaisan mamagunrungus Sabah Samora Datu Dr. Jelani Hamdan it Bobersendaw pinapailoh dat penginsanangan penganjuran pinapanaw mayad penimbanan dat zone mantad dit 2000 siam nawit gisam it Bogian sa pamagunan. Pemeremitan dat Pesta Magahaw kumawalu 2002 na padamisa diti kitema dat Magahaw Aisa Piwalitan mi isa mentok kataranangan rinamay miampaid pialaan kapakitanan. Kendaraan sikul tim pemula hingga memandu kegunaan tangan anak bagal dan makisunati kawang papar pinapanawat katakan makisunati insan-insan lebih mentok menguhup malah hingga di tausang korahim bagui miampai tu manut karalanan SOP. Imamumuruan keburuan magigian kawang Rosli Haji Ibrahim minaberos dat program jiti papampaid pisakadungan .6 masjid. Kali ini kita anjurkan mengikut masjid-masjid. Kalau sebelum ini kita kumpul ramai-ramai. Apabila suasana pandemik melanda, kita ubah pula supaya kita tidak berkumpul dalam jumlah yang begitu besar. Sambutan okey, meriah juga. Pasal ini yang aku rasa kali kedua sudah yang sekarang ni lah. Aku rasa memanglah itu satu kemudahan yang cukup bermakna lah kepada orang-orang kampung lah. Itkan takan diti seginumuduan hopadam turu tanganak mantad serilid kampung bundusan pengalat kecil papar nakampai it program diti. Irna kabar Aidasun sedang benda bayar. Pasiko mantad Adrian Saidi.